हमसफर प्रोग्राम बोजन वल सारी दोस्त करतन सानी तरफ अस्सलाम अलैकुम कबूल। हाजिर आज बे अकि लटि तुंदिस खदमतस मज यह प्रोग्राम हेत यत नाव छु हमसफर। हमसफर प्रोग्रामस मज हमसफर मैरिज काउंसलिंग सेल वाका काकराय श्रीनगर किस चेयरमैन जनाब फयाज अहमद जरूर सबस सतन कत करान अख यहज कारकर्दगी मुतलिक जन यह हमसफर मैरिज काउंसलिंग सेल अमिच कारकर्दगी क्या कम कार कित कन सपदान तो तह सारे ये खबर यह हमसफर मैरिज काउंसलिंग सेल यम निकाह करनावान साद तरीकस पे बिना कुन इसराफ या फजूल खर्ची तो सती यथ प्रोग्रामस मज सतन कत करान यम जन अस समाजस मज मुख्तलिफ ये रिवाज पलमित या रस्म बद पलमित तिम कित कन सपदन दूर या अजदवजी जिंदगी कित कन बन खुशगवार या बेहतर तथ पे कत करान। तो ये याद पतमिस प्रोग्रामस मज कत करान फयाज अहमद जरूर सबन फरमो बेहतरीन पे यम सात हसा अकिस खानदारस दिलस मज शक शुबहत पैद सपदान अमिस पन्ने खानदारनी नस्बत तो पत क्या जिंदगी सपदान या अमिस खानदारनी अगर कह शक सपद पैद दिलस मज तो तम सचा अजीरन यह जिंदगी बनान। तो यमो फरमाय पतमिस प्रोग्रामस वारिया बेहतर कथ यम जन तुम बोजमस आसनो तो यम सात इथे कन बचन दोन हज जिंदगी वुचान बाज वक्त अमिस खानदारस जनान आसान वारिया असल यह अमि सद खतर वारिया तुरुन त चालान तो पेचुर त तुलान। तो वो गो अख चीज वुचन आमुत अमिस खानदारन आदत अंजरुन गंजरुन यम सात यह कंस नश गई तम पत अक सज बे सज कथ कर यह जन गीबत वनान तो अमि गीबत सत जिंदगी अजीरन बनान अमि गीबत सत अमि सद जिंदगी मज अख तब्दीली अख रोनमस सपदान या ये कह वन अमि गीबतुक असर अमि सदिस अत पन्निस अजदवजी जिंदगी हंदिस सफरस पे पेवान। तो फयाज अहमद जरूर साहब वनकस सानिस स्टूडियोस मज यमन कर अत मुतलिक कत जनाब फयाज अहमद जरूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जनाब रशीद साहब। तो गोडनेथ यह साहब यह जानन गीबत कत वनो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्किहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। यह सवाल एक साथ प्रश्न आमुत हजरत नबी बरकन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि हजरत गीबत फरमायु गीबत कत वनान यम सात तमो फरमो गीबत करन कोता जुर्म यह कोता बोड़ गुनाह अमि कोता सख्त सजा तो अत आव अर्ज कर अस फरमायो तो गीबत कत वनान तमो फरमो तौर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमो कि गीबत वनान तुह करियो पन्निस बय सन्ज तिथ पट कथ तम सन्ज गैर मौजूदगी मज यस कथ तमिस मज मौजूद आस मगर यम सन्ज सो कथ तुह करियो सो यसान कि मेन यह इत पे पत कन कथ कर कि अगर सो बोज मेन कथ इत पे आमज कर तमिस गस नागवार यह गई गीबतन। अम सातन यह जवाब आव सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु तमो कोर बे अर्ज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सो कथ तमिस पत कन वनो यस तमिस मौजूद आस फरमोक बेशक यस कथ तुम पत कन वनो तमिस यस सो बोज कि मे पत कन यह कथ आमज वन और तमिस गस नागवार और सो तमिस मौजूद तो गई गीबत। और अगर तुम पत कन सो कथ वनो तमिस यस तमिस मज कहीं मौजूद आस सो गो बहतान और गीबत तु गुनाह कबीरा बहतान तु गुनाह कबीरा इसलिए आय अस निश वजाहत गीबत गो कि अस करो कंस कथ तम सज गैर मौजूदगी मज तमिस पत कन यस तमिस मज मौजूद आस कह तिस बुराई फिरो तमिस कह तिस खामी फिरो तमिस कह तुथ नुक्स फिरो तमिस पत कन तमिस वाकई मौजूद आस मगर यम सात सो पगह बोझ मे पत कन इत पे आमुत अन तमिस गस नागवार अत आव गीबत वनस। सही कत तो यम सात वुचान माजन बेनन मज वुचमुत कुन कुन सारे हेको वनित कह कुन यह आदत आसान अमुक तु बराह रास्त अजदवजी जिंदगी पे असर पेवान बस ये चेयरमैन हमसफर मैरिज काउंसलिंग सेल तुह क्या बासान। वो जनाब रशीद साहब यम सात अक तरफ यह दावत दिवान कि खानदर तो निकाह करियो सादगी सान अत मज करियो रसूमात कहीं अत मज करियो इसराफ कहीं तन ताकि अमिच बरकत यश यह बरकत रोज तह हमेशा उम्र सत यीस कालस तुहद निकाह बरकरार रोज मगर अत सत यह करान कि कुन सातन यह बरकत अत ठोर कुन सात यम चीज कि ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अस दित अल्लाह ताला तौफीक अस कोर यह खानदर सादगी सानतन रसूमात कर कहीं इसराफ कोर न कहीं कह गलत चीज कोर न कहीं पर पन्न सात बचन दोन जिंदगी शुरू गसान यथ जन इज़दिवाजी जिंदगी वनान अत मज अगर अखलाक ठीक रूद न कहीं जुबान हुंद सही इस्तेमाल गो न कहीं यह पत बेकि तरीक अत रिश्तसन मज
खतरात पٲدٕ کران, ٹِچھر پٲدٕ کران, نا اتفٲقی تہٕ ناچٲقی پٲدٕ کران, اَنمن گژھان پٲدٕ, حتاکہِ رِشتہٕ ژھٮ۪ننُک چھُ کُنہِ ساتہٕ خطرٕ تہِ پٲدٕ گژھان. تَتھ منٛز چھُ اکھ اہم تریٖن وجہ, اگر یۄس یہِ خانٛدارِنۍ آسان چھِ یا خانٛدار چھُ آسان حظ, اگر یِمو اکھ أکۍ سٕنٛز غیٖبت کٔر, اور غیٖبت چھِ کُنہِ ساتہٕ تیٖژ شدیٖد تہِ آسان ییٚمہِ سۭتۍ واریاہ زیادٕ صدمہٕ گژھان چھُ پتہٕ تٔمِس نفرس, ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بوزان چھُ مےٚ پتہٕ کَنۍ کیاہ کیاہ چھُ آمُت وننہٕ, بہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُس آمُت پٔتۍ کِنۍ ذلیٖل کرنہٕ, میٲنۍ آبروٗ ریٖزی کِتھ پٲٹھۍ چھِ آمٕژ پتہٕ کَنۍ کرنہٕ. أمِس چھُ تَمہِ ساتہٕ واریاہ سٮ۪ٹھاہ صدمہٕ, سٮ۪ٹھاہ زخم دِلس پٮ۪ٹھ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بوزان چھُ مےٚ کیاہ چھُ آمُت پتہٕ کِنۍ وننہٕ حظ. اور تَمیُک چھُ گژھان حظ یہِ صوٗرت حال کہِ ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ ساتہٕ خواتیٖن پانہٕ ؤنۍ بیٚہوان چھِ گرس منٛز جمع گژھان چھِ, اتھ منٛز چھِ یِم تُلان کتھ اور مجلس گرماونہٕ خٲطرٕ چھِ غیٖبت گژھان شروٗع. ہُپٲرۍ چھِ نفسٲنیت تہِ آسان, یپٲرۍ چھُ شیطان تہِ پتہ آسان کہِ یُس یژھان چھُ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بنٛدٕ یِم گٔژھۍ ہمیشہٕ سیٚزِ وتہِ نِش ہٹٕنۍ, یِم گٔژھۍ گژھٕنۍ جہنمس کُن, یِم ٲسۍ گۄنہن منٛز مُلوث گژھٕنۍ. شیطان سٕنٛز چھِ ہمیشہٕ کوٗشش روزان تہٕ یپٲرۍ چھِ پنٕنۍ نفسٲنیت تہِ غٲلب یِوان تہٕ اس لیے چھِ گژھان شروٗع غیٖبت. اَمہِ پتہٕ چھُ روزان کانٛہہ کنٹرولٕے اتھ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ, یہِ زیو کیاہ کیاہ چھِ کڑان یہِ زیٚیہِ منٛز, اور کِتھ پٲٹھۍ چھِ تِمن نفرن یِم نہٕ اتٮ۪ن موٗجوٗد چھِ آسان. اتھ منٛز چھُ کُنہِ ساتہٕ پنُن خانٛدار تہِ آسان, اتھ منٛز چھِ کُنہِ ساتہٕ امہِ گرِکۍ بٲژ تہِ آسان, اتھ منٛز چھِ کُنہِ ساتہٕ وٲری بٲژ تہِ آسان, تِہُنٛد کیاہ کیاہ چھُ یِوان وننہٕ. اور امہِ سۭتۍ چھُ ہُپٲرۍ گژھان رِکاڈ شروٗع اور گۄناہ چھِ یِوان لیکھنہٕ. امِچ شناعت, امیُک گۄناہ چھُ تیوٗت شدیٖد تیوٗت سخت, تاکہِ قرآنِ پاکن ووٚن اتھ مُتعلِق کہِ تُہۍ روٗزِو غیٖبت کرنہٕ نِش باز, پتھ روٗزِو امہِ نِش. کیاہ تۄہہِ چھُوا پسنٛد تُہۍ کھیٚیِو پننِس موٗدمٕتِس بٲے سُنٛد ماز, نہ تُہۍ کٔرِو نہٕ تہِ پسنٛد. تیٚلہِ کیازِ چھِو تُہۍ پسنٛد کران کہِ غیٖبت کرٕنۍ. اتھ غیٖبت کرنس آیہِ تشبیٖح دِنہٕ, اتھ یُتھ یہِ گِناونی حرکت چھِ حظ, یُس دناعت تہٕ کھساست چھِ اتھ کامہِ منٛز کہِ یہِ چھُ زن کھیوٚو تۄہہِ موٗدمٕتِس بٲے سُنٛد ماز, استغفراللہ, اللہ تعالیٰ چھِ أسۍ تمہِ نِش پناہ منٛگان. تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ آو بیٚکِس جایہِ وننہٕ قرآنِ پاکس منٛز وَیلُ لِکُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَہ, ویل یِن تِمن اور واد گژھن تِم یِم غیٖبت کران چھِ یا یِم کٲنٛسہِ برونٛٹھ کنہِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ کتھ وننہٕ سۭتۍ بے عزتی کران چھِ, رُسوا کران چھِ یا تٔمۍ سُنٛد دِل پھٕٹراوان چھِ. یِمن دۄشوٕنی چیٖزن نِش چھُ باز یُن حظ. اور بٔلکہِ حدیٖث پاکن منٛز آو کہِ حضرت نبی پاکو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھُ أکِس جایہِ فرمومُت کہِ معراجس دوران آو اکھ قوم ہاونہٕ یِمن ترٛامٕے نم ٲسۍ. تِمو ترٛامویو نمو سۭتۍ ٲسۍ تِم پننِس بٕتھِس ماز تُلان, پننِس سیٖنس ماز تُلان. پتہٕ فرموکھ اَسہِ پرُژھ حضرت جبریٖل علیہ السلامس کہِ یہِ کُس قوم چھُ, یِم کیازِ چھِ یہِ حالت, یِمن کیازِ چھُ یہِ سزا. تِمو ووٚن تورٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہِ چھُ سُہ قوم یِم دُنیاہس منٛز اکھ أکۍ سُنٛد عزت گِراوان ٲسۍ, آبروٗ ریٖزی ٲسۍ کران, تِہنٛز غیٖبت ٲسۍ کران, تِمن ٲسۍ پٔتۍ کِنۍ بے عزت کران. یہِ حظ چھُ یہِ سُے قوم. یوٗتاہ سخت عذاب آو اتھ ہاونہٕ, حتاکہِ دُنیاہس منٛز تہِ چھِ امہِ سۭتۍ کمن کمن گرن چھلہٕ پھلہٕ گژھان. بوے چھُ بٲیِس نِش ژھٮ۪نان, بیٚنہِ چھِ بٲیِس نِش ژھٮ۪نان, بیٚنہِ چھِ بیٚنہِ نِش ژھٮ۪نان, ہش چھِ نۄشہِ نِش ژھٮ۪نان, بٲے کاکٮ۪ن چھِ پانہٕ ؤنۍ ژھٮ۪نان بٲے کاکنہِ نِش. تیٖتۍ فسادات, تیٖتۍ تنازات چھِ امہِ گۄناہ سۭتۍ گژھان, یہِ غیٖبت کرنہٕ سۭتۍ, کہِ سُہ چھُ وٕچھان کہِ سون سماج کوتاہ چھُ امہِ سۭتۍ بٔرِتھ وٕنکیٚن. اور ییٚمہِ ساتہٕ سنان چھِ تتھ حظ, اتہِ چھُ نیران کہِ یہِ چھِ غیٖبت آمٕژ کرنہٕ. امہِ غیٖبتہٕ نِش پتھ روزنہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری پننہِ زیٚیہِ ہُنٛد پوٗرٕ پوٗرٕ کنٹرول کرُن, اور زیٚیہِ منٛز سۄے کتھ کڑٕنۍ یۄس بالکُل ضروٗرت آسہِ. کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ تہِ حظ کہِ اِنسٲنی فطرت چھےٚ یہِ, اِنسان سٕنٛز ضروٗریاتو منٛز چھِ یہِ کہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ مجبوٗری آسان حظ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کانٛہہ کتھ پتہٕ کنہِ پھِرٕنۍ, یۄس زن تٔمِس منٛز آسہِ. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ٲدۍ عرض کوٚر حظ کہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کانٛہہ کتھ پتہٕ کنہِ کانٛہہ تِژھ کتھ ونہِ یۄس تٔمۍ سٕنٛز بُرٲیی موٗجوٗد آسہِ, سۄ چھِ غیٖبتس منٛز یِوان. مگر کُنہِ ساتہٕ چھِ کانٛہہ مجبوٗری آسان, تتھ مجبوٗری ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ چھُ اِجازت آمُت دِنہٕ حظ. سُہ یی نہٕ امہِ کِس گُناہس منٛز حظ کینٛہہ. مثلاً مِثال کاربارس حظ, کُنہِ ساتہٕ چھُ کٲنٛسہِ مُتعلق یہِ آسان حظ کہِ اَسہِ حظ چھُ یِمن سۭتۍ کارٕبار شروٗع کرُن, أمِس صاحبس سۭتۍ چھِ اَسہِ پاٹنرشِپ کرٕنۍ, یا یِمن سۭتۍ چھُ اَسہِ رِشتہٕ کرُن, یا یِمن سۭتۍ چھُ اَسہِ بیٚیہِ کانٛہہ معاملہٕ کرُن. تہٕ یِمن مُتعلق امہِ پتہٕ چھِ یِمن وننہٕ کہِ یِمن منٛز حظ چھُ یِتھ پٲٹھۍ بُرٲیی کہِ یِمن چھُنہٕ حِساب صاف کِہینۍ تہِ نہٕ, یِمن چھُنہٕ معاملس, یِمن چھُنہٕ لین دین ٹھیٖک کِہینۍ تہِ نہٕ, یا یِمن منٛز چھُ فلٲنۍ چیٖز کہِ اگر تۄہہِ یِمن سۭتۍ پاٹنرشِپ کرٕنۍ چھِ, رِشتہٕ کرُن چھُ, یا بیٚیہِ کانٛہہ معاملہٕ چھُ کرُن چھُ, احتِیاط برتزیو, کیازِ یِمن منٛز چھُ یِتھ پٲٹھۍ چیٖز. یہِ چھُ اکھ ضروٗرت اکھ ہُہ نفر بچاونہٕ خٲطرٕ. أمِس گوٚژھ نہٕ لگُن دھوکہٕ, أمِس چھنہٕ پتہ أمِس منٛز چھےٚ یہِ
اکھ خرٲبی اکھ بُرٲیی اکھ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پگاہ نۄقصانُک شِکار گژھِ. یہِ نہٕ اَمہِ موٗجوٗب کہِ پَنٕنۍ نفسٲنیت چھِ کہِ اَسہِ گِرو أمِس عزت, اَسہِ کٔر أمۍ سٕنٛز بُرٲیی بیان بیٚکِس نفسَس برونٛٹھ کَنۍ پَنُن نفس کوٚر خۄش. نہ, تَتٮ۪ن چھُ یہِ آسان حظ کہِ ہُہ بیٛاکھ صاحب یُس أمِس سۭتۍ یَژھان چھُ کانٛہہ معاملہٕ کَرُن, یہِ گوٚژھ نہٕ أمۍ سٕنٛدِ تکلیٖفُک اِزہُک شِکار گژھُن. سُہ بَچاونہٕ خٲطرٕ اگر أمۍ سٕنٛز یہِ بُرٲیی بیانٕے کَرنہٕ سۄ یی نہٕ اَتھ منٛز کینٛہہ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ مجبوٗری آسان کُنہِ ساتہٕ کہِ کٲنٛسہِ مردس یا کٲنٛسہِ زنانہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ ظُلم گژھان, چاہے ہُمۍ سٕنٛدِ اَتھٕ گژھِ ییٚمِس یا ییٚمہِ سٕنٛدِ اَتھٕ گژھِ ییٚمِس. یہِ ظُلم بیان کرنہٕ خٲطرٕ کہِ مےٚ پٮ۪ٹھ آو یِتھ پٲٹھۍ ظُلم کرنہٕ کہِ یہِ آسہِ یی وَننہٕ أمۍ سٕنٛزِ غیر موجوٗدگی منٛز. یہِ ظُلم بیان کَرُن اَتھ منٛز یی أمِس ظٲلمہٕ سٕنٛز یہِ ظٲلمانہ حرکت تہِ بیان کرنہٕ. اگر چھِ ظٲلِم تَتٮ۪ن موٗجوٗد چھُنہٕ کِہیٖنۍ, چاہے یہِ ظٲلِم خانٛدارِنۍ چھِ یا یہِ ظٲلِم مرد چھُ یا بیٚیہِ کانٛہہ چھُ, یہِ چھُ اِجازتن کہِ پَنُن ظُلمُک بیان کَرُن کٲنٛسہِ برونٛٹھ کَنۍ مےٚ پٮ۪ٹھ آو یِتھ پٲٹھۍ ظُلم کرنہٕ. یعنی کینٛہہ چیٖز چھِ تِم حظ یِم زَن اِنسٲنی ضروٗریاتن منٛز شٲمِل چھِ حظ, تَمہِ ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ چارے, تَتٮ۪ن چھےٚ گُنجٲیِش, مگر سُہ گوٚو ییٚتٮ۪ن ضروٗرت آسہِ حظ. بِلا ضروٗرت مجلس آرٲیی مجلس گرماونہٕ خٲطرٕ, پَنُن نفسُک یہِ نفسٲنیت پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ, کٲنٛسہِ ہٕنٛز کَتھٕ پَتہٕ کَنۍ پھِرنہِ, حتاکہِ تِم کَتھ اگر تٔمِس منٛز موٗجوٗد تہِ آسان مےٚ اَمہِ برونٛٹھ عرض کوٚر, بہٕ چھِ یہِ وَنان دَپان یِم ٲسۍ تٔمِس منٛز موٗجوٗد یِم کَتھٕ, أسۍ کیٛاہ غلط چھا کیٛاہ وَنان, تِمن پَزِ یہِ تھاوُن یاد کہِ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تِمو تھوٚو أتھۍ غیٖبت ناو کہِ تُہۍ پھِرِو تِم کَتھٕ پَتہٕ کَنۍ تِم آسان تٔمِس منٛز موٗجوٗد, بِلا ضروٗرت چھُو تُہۍ پھِران یِم کَتھٕ پٔتۍ کِنۍ, یِہوٚے چھِ غیٖبت, یِہوٚے چھُ بٔڑِس گۄنہَس منٛز یِوان. بہٕ چھِ یہِ تہِ کُنہِ ساتہٕ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ تِمن کانٛہہ اعتراض کران چھُ, دَپان چھُکھ تۄہہِ کیٛازِ لٲجِو تٔمۍ سٕنٛز غیٖبت کَرٕنۍ, تَلہٕ سا بدل کَتھا کٔرِو. تِم چھِ کُنہِ ساتہٕ اورٕ وَنان أسۍ چھا کھوژان تٔمۍ سُنٛد, أسۍ وَنوس بٕتھِس پٮ۪ٹھ. بہٕ چھِ یہِ جواب تہِ وَنان, تِمن پَزِ یہِ یاد تھاوُن یِم یہِ جُملہٕ وَنان چھِ اورٕ کہِ قرآنِ پاک چھُ وَنان وَیلُ لِکُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَہ, ویل یِن تِمن, بُرباد گٔژھِنۍ تِم یِم پَتہٕ کَنہِ کٲنٛسہِ پیٖٹھ پیٖچھے بُرٲیی پھِرن یا یِم کٲنٛسہِ اَتھ تھوٚو لمٕز ناو قرآنِ پاکن, یُس یہِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ تیُتھ کَتھ وَنہِ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ بے عزت گژھِ, ییٚمہِ سۭتۍ تٔمۍ سُنٛد دِل پھٕٹہِ تہٕ تَتھ تھوٚوُکھ لمٕز ناو, یہِ تہِ چھُ حرام, اَتھ تہِ چھُنہٕ اِجازت کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اِسلیے اَمہِ نِش بَچُن چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری حظ, تاکہِ بٲژن دۄن ہٕنٛز زندگی یا پوٗرٕ گرٕچ زندگی, یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ جویِنٹ فیملی چھِ آسان حظ, اَتھ منٛز چھِ باقٕے افراد تہِ آسان, کٲنٛسہِ ہٕنٛز غیٖبت کرنٕچ چھِنہٕ ہرگِز تہِ کوٗشِش کَرٕنۍ, سوٗنٛچِتھ سَمجِتھ چھِ کَتھ کَرٕنۍ, ضروٗری کَتھ سۄے چھِ ٲسہٕ منٛز کَڑٕنۍ, تہٕ تَمہِ نِش روزِ سون زندگی خۄشحال, اور بیٚیہِ ٲخرَتس منٛز یُس اَتھ سخت تریٖن عذاب چھُ تَمہِ نِش تہِ بَچایہِ اَسہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ. بیٚیہِ چھُ اَسہِ وٕچھمُت عام طور ییٚمہِ ساتہٕ أکِس لٔڑکَس خانٛدر سَپدان چھُ, ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نٔو نوٚش گرٕ یِوان چھِ, تَمہِ پَتہٕ گژھِ أمِس نۄشہِ منٛز أمِس کورِ منٛز گژھِ اکھ کیپیسٹی اکھ آسٕنۍ. تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خانٛدار أمِس صبحٲے کُنہِ پنٕنِس کاربار کِس سِلسِلس منٛز نٮ۪بر درٛاو یا نوکری پیش آسہِ, پَتہٕ یہِ دفتر گژھِ, یَپٲرۍ چھِ أمۍ سٕنٛز یۄس یہِ خانٛدارِنۍ آسان چھِ, یہِ چھِ ہَشہِ سۭتۍ تہِ بِہِتھ آسان, زٲم سۭتۍ تہِ بِہِتھ آسان, دٕرکاکنہِ سۭتۍ تہِ بِہِتھ آسان. بعض وقت چھُ یہِ تہِ سَپدان زِ دٕرکاکَن چھِ أمِس کانٛہہ کَتھ وَنان, سۄ کَتھ یۄسہٕ تٔمِس پَتہ چھِ یہِ نہ گٔژھ نہٕ یہِ مےٚ پَتہٕ وَنٕنۍ کٲنٛسہِ, یہِ چھِ ژھٕنان زٲم ؤنِتھ, یہِ چھِ ژھٕنان ہَشہِ ؤنِتھ, یعنی کہِ ہُتہِ چھِ یِمن ہاوان یہِ بروسہٕ بہٕ نہٕ سا وَننہٕ یہِ کَتھ کٲنٛسہِ. تَمہِ پَتہٕ چھِ یِہوٚے کَتھ تُلان تہٕ وَنان چھِ پَنُن یَزتھ پیور کَرنہٕ خٲطرٕ ہَشہِ یا ہیٚہر بابس. یہِ چھُ عام گرن منٛز وٕچھنہٕ آمُت. ییٚلہِ پَتہٕ نَنان چھُ یہِ کَتھ ہسا چھِ ہُمہِ واتنٲمٕژ اوٚتنَس, أمِس پٮ۪ٹھ یُس زَن پوٗرٕ گرٕ اکھ بروسہٕ کران چھُ آسان, اَمہِ بروسہٕ نِش چھِ اَتھ چھلان. اَتھ منٛز کَرٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ عرض حظ کہِ اکھ چیٖز اکھ چھُ حظ یُس زَن بیٛاکھ اکھ بُرٲیی أتھۍ غیٖبتَس سۭتی چھِ حظ, تَتھ چھِ وَنان حظ نمیٖما. نمیٖما چھِ تَتھ نمام, لا یدخُل جنہ نمامُن. نمیٖما مانا کیٛاہ گوٚوس, نمیٖما مانا گوٚو کٲنٛسہِ ہٕنٛز کانٛہہ کَتھ یۄس تٔمِس حوالہٕ آسہِ یا پَتہ آسٮ۪س, سۄ بیٚیِس نِش اَمہِ موٗجوٗب واتناوٕنۍ کہِ سُہ بیٛاکھ نفر گوٚژھ أمِس بے عزتی کَرُن, أمِس لایُن, أمِس تکلیٖف واتناوُن, یا تٔمِس نِش یُس أمِس احترام چھُ, یُس أمِس اکھ منصب چھُ, سُہ احترام گوٚژھ تٔمِس نِش کِہیٖنۍ روزُن, یَتھ زَن چُگُلۍ خوری تہِ وَنان چھِ حظ. تہٕ تَمِچ تشریح چھےٚ یِہوٚے آمٕژ کِتابَن منٛز کَرنہٕ, یُس زَن محدثیٖن کِرامو یا فُقہا کِرامو تَمِچ تشریح کٔرمٕژ چھِ, سۄ چھِ یِہوٚے کہِ کٲنٛسہِ مُتعلِق کانٛہہ کَتھ بیٚکِس نِش واتناوٕنۍ اَمہِ موٗجوٗب کہِ تٔمۍ سُنٛد عزت گِراونہٕ خٲطرٕ, تٔمِس اِزا تہٕ تکلیٖف واتناونہٕ خٲطرٕ سۄ کَتھ واتناوٕنۍ. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ وٕنی ووٚنوُ, یہِ چھُ اِنتہٲیی شدیٖد گۄناہ, واریاہ بوٚڑ جُرُم چھُ شریعتن مونمُت, اَمہِ نِش چھُ باز یُن. کانٛہہ نفر چھُ اَمہِ موٗجوٗب کَتھ واتناوان, تٔمِس چھُ رُت اِرادٕ آسان, تٔمِس چھُ آسان رُت اِرادٕ یہِ کہِ أمِس منٛز چھےٚ یہِ بُرٲیی یا خرٲبی یا کٔمی چھےٚ أمِس, یہِ کٔمی گٔژھ أمِس دوٗر گژھٕنۍ, أمِس گوٚژھ اَتھ بُرٲیی اِصلاح گژھُن, أمِس گوٚژھ اَتھ سُہ نفر نصیحت کَرُن
या تھوڑا اَتھ تنبیہ کَرُن ییٚمِس پٮ۪ٹھ أمۍ سُنٛد اثر چھُ چاہے أمِس وٲلِد صٲب چھُ چاہے اُستاد صٲب چھُس چاہے خانٛدار چھُس چاہے بیٚیہِ کانٛہہ زیُٹھ چھُ حظ سُہ چھُ اَمے نیتہٕ یہِ کَتھ أمِس نِش واتناوان تٔمِس چھُنہٕ ہُہ نیت آسان أمِس کَرناو بہٕ بے عزتی أمِس دیٛاوناو بہٕ سزا یا یہِ گِراوَن بہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ نظرَن منٛز سُہ چھُنہٕ أمِس نیت آسان تیٚلہِ یی نہٕ سُہ چُگلی منٛز کِہیٖنۍ تہِ نہٕ سُہ یی تیٚلہِ اصلاحَس منٛز مگر اکثر یُس ہُہ معاملہٕ چھُ یِوان کَرنہٕ حظ یَتھ زَن نفسٲنیت شٲمِل چھُ آسان سُہ چھُ گۄناہہِ کبیٖرہ اور تَمہِ سۭتۍ چھُ تبٲہی بربٲدی گژھان تَمہِ نِش چھُ باز یُن حظ بالکل صحیح باز چھُ یُن تہٕ وٕنکیٚنَس کَرو بیٚیہِ دُعا زِ رۄب العالمیٖن دِنۍ توفیٖق اَسہِ یِمو چُگلی نِشہِ یا أسۍ یُس یہِ غیبت کَران چھِ اَمہِ نِش باز یِنُک تہٕ فیض احمد ضروٗر صٲب سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ آز تہِ فرمٲیِو تُہۍ کینٛہہ مۄلہِ کَتھٕ یِم زَن پنٛنٮ۪ن ریڈیو سٮ۪ٹَن پٮ۪ٹھ یہِ پرٛوگرام بوزان چھِ تِم آسَن محظوٗظ سپدیمٕتۍ وٕنکیٚنَس تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ بوزَن والٮ۪ن ہٮ۪مو اِجازت السلام علیکُم وعلیکُم السلام